আমি সব, আর সেই আমির সন্ধান দিয়েছেন শ্রী শ্রী বাবা ঠাকুর। বাবা ঠাকুরের উদ্গীত ভজন এবারে আপনাদের সামনে পরিবেশন করবেন শ্রীমতী লিলি হালদার। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করছেন শ্রী রামকৃষ্ণ দত্ত, হারমোনিয়ামে শ্রী প্রণব বসু, মন্দিরায় শ্রী নারায়ণ দত্ত। শুনুন লিলি হালদারের কণ্ঠে শ্রী শ্রী বাবা ঠাকুর উদ্গীত ভজন। एक हि देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वभूतः अन्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः केवल साक्षी चेता निर्गुणश्च वाच साक्षी वाच वृत्तिश्च साक्षी प्राण साक्षी प्राणवृत्तिश्च साक्षी बुद्धिर्साक्षी बुद्धिवृत्तिश्च साक्षी चक्षुश्रोत्रादि सर्वेन्द्रियाणाञ्च साक्षी साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा तस्मै परात्मा गुरवे नमः। श्रीमद् परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमद् परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमद् परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमद् परब्रह्म गुरुं भजामि। गुरु ॐ गुरु ॐ गुरु माधव 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 जय माधव राधा माधव जय माधव राधा माधव सर्वेश्वर हरि माधव जय माधव राधा माधव पुरुषोत्तम हरि माधव सच्चिदानंद हरि माधव जय माधव राधा माधव विष्णु वासुदेव हरि माधव कृष्ण केशव हरि माधव गोपाल राम हरि माधव गोविंद राम हरि माधव जय माधव राधा माधव ब्रह्म राम
হরি মাধব গুরু রাম হরি মাধব ইষ্ট রাম হরি মাধব জয় মাধব রাধা মাধব শিব শঙ্কর হরি মাধব সত্য সুন্দর হরি মাধব বিশুদ্ধ চৈতন্য হরি মাধব আনন্দ ঘন হরি মাধব জয় মাধব রাধা মাধব ত্রিভুবন নাথ হরি মাধব গোলক বিহারী হরি মাধব বৃন্দাবনচারী হরি মাধব মুকুন্দ মুরারি হরি মাধব গায় মাধব রাধা মাধব क्लेश नाशन हरि माधव दुख हरन हरि माधव पाप मचन हरि माधव मुक्तिदायक हरि माधव जय माधव राधा माधव भक्तिदायक हरि माधव शांति विनायक हरि माधव करुणार अवतार हरि माधव सानुभव देव हरि माधव जय माधव राधा माधव जय माधव राधा माधव जय माधव राधा माधव।